مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ ہزاروں میں بہتر تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا کا تھا وہ تھے خدا والے سلام یا حسین۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ ملن ساری، اور بالخصوص مدنی مذاکرہ مدینہ مدینہ ہے، اور اب میرے اہل سنت کی زیارت وہ بھی ہمارے دلوں کے لیے ایک ٹھنڈک ہے۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی عاجزی انکساری بڑی عمدہ چیز ہے۔ ہر دفعہ ہی الحمدللہ نئی چیزیں نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس دفعہ تو میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ مدرسۃ مدینۃ العلمیہ کے بارے میں اوپر ہم لائبریری میں گئے، کتب اور اس کے بعد مختلف زبانوں میں جو ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی ان کا اسلامی بھائیوں نے وزٹ کروایا۔ اس دور میں اللہ کے اتنے کامل بزرگ ہیں کہ جو دین کا اتنا کام کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں نے جو سیدی اعلیٰ حضرت کو سمجھایا ہے، میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی پہچان ہمیں دعوت اسلامی کی بدولت ہوئی ہے کہ ایک مرد مومن، مرد حق اور مجددین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت جو ہیں، ان کو اگر کسی نے ہمیں پڑھایا ہے، سمجھایا ہے یا ان کا پتہ بتایا ہے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ جو کتابوں میں بند تھا، وہ امیر اہل سنت نے جو ہے ہمارے سینوں میں پیوست کیا ہے۔ یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول بالکل چینج تھا۔ اس طرح جیسے ہم نے کیسے داڑھی سجائی ہے، کیسے امامہ سجایا ہے، بات کرنے کا طریقہ ہر کسی کا، جیسے ہمارے پاس تو بالکل ایسا تھا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے، کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مطلب احترام، اگر ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ معافی مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو جو وہ ماحول ہے مطلب گاؤں کا، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ ایک بار آئیں، دوسری بار، تیسری بار جب آئیں تو ہمارا ذہن بنا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ خاص وجہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ ہستی ہیں جو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت اور اہل بیت سے محبت کرنے کا جو اعلیٰ حضرت نے طریقہ عطا فرمایا ہے وہ طریقہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، نہ ہی ہمارے عقیدے محفوظ ہیں، نہ ہی ہمیں مطلب ہے کہ نمازوں کے بارے میں پتہ تھا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، صحابہ کرام سے کس طرح محبت کرنی ہے، اہل بیت سے کس طرح محبت کرنی ہے۔ آج ایسے مدنی مذاکرہ کے اندر یعنی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل نام کے بارے میں مجھے پتہ چلا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کا نام علی اوسط ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ آپ کا نام علی اوسط ہے، لیکن یہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے کہ زین العابدین۔ پھلا پھولا تھا جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، کربلا میں وہ کٹا، کربلا میں وہ کٹا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 8ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے صالح ضیاء درود السلام
से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 8, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहादा के साथ रखेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हो सके तो मजीद अच्छी अच्छी नियतें शामिल कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग जगह पर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो के साथ दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलात सलाम तक शरीक रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़ के इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफहा करने और इनफरादी कोशिश करने की सआदत हासिल करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद शाबान अत्तारी हाजिर खिदमत हूँ, फैदान मदीना सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए। तो सवाल अर्ज ये है कि आशूरा के दिन अक्सर लोग खिचड़ी की नियाज का एहतमाम करते हैं और बहुत फेमस भी है, इसमें क्या क्या अच्छी नियतें हो सकती हैं, प्लीज जवाब अता फरमाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुहर्रम में जो हलीम जो बनता है अक्सरियत से बनता है, हम कोई और भी नियाज कर सकते हैं यानी ज़रा मुझे इसका जवाब दे दीजिए। माशाअल्लाह। इसाले सवाब अहले बैत अतहर का या किसी भी नबी का, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, ये सारा साल हर वक्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। अलबत्ता एक मतलब उस तारीख को नियाज करना हमारे यहाँ मुसलमानों में राइज है और अच्छा भी है, तो करने में कोई मुजायका नहीं है। और सिर्फ मखसूस आइटम ही पकाना, जैसे कि वो इमाम जाफर सादिक के नियाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज में खीर पूरी कुंडे की नियाज करते हैं लोग, तो ये भी कर सकते हैं, जायज़ है भाई। यही शर्त नहीं है, यही ज़रूरी नहीं है, कोई सी भी नियाज हलाल गिज़ा पर की जा सकती है। इसी तरह करबला वालों की नियाज भी खिचड़ा ही शर्त नहीं, शरबत ही ज़रूरी नहीं, बल्कि जोन सी भी हलाल चीज़ हो उस पर नियाज दिलाई जा सकती है। अब यह कि खिचड़ा खाने में क्या क्या नियतें अच्छी अच्छी करें। खिचड़ी की नियाज में तो हर नियाज में अल्लाह की रज़ा की नियत की जाती है, और एक्चुअली तो वो अल्लाह के नाम पर ही है। इन्हें फुला की नियाज तो ये एक इसाले सवाब की निस्बत है। मस्जिद अल्लाह का घर है, बच्चा बच्चा कहता है, लेकिन दुनिया में मस्जिद नबवी बहुत मशहूर है, हर एक देखने के लिए तरसता है, तो ये अल्लाह की तरफ मंसूब तो नहीं है, मस्जिद नबवी है ना। तो यूं नियाज हुसैन है, हकीकत में तो अल्लाह के लिए हमने किया ये अमल, लेकिन इसका सवाब इनको पहुंचे। तो यूं निस्बतें लाखों मस्जिदें दूसरों के नामों पर दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन ये क्या हकीकत में वो अल्लाह की मस्जिदें हैं, अल्लाह का घर है। तो ये मजाजी निस्बतें कहलाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो खिचड़ा जो भी किया, खिचड़ा किया या खाना
खिलाया, रोटी खिलाई, तो ये सब का अल्लाह के लिए हो, सवाब के लिए हो, कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, सवाब कमाने के लिए, मुसलमानों का दिल खुश करूँगा। आप किसी को भी खिचड़ा दोगे, उसका दिल नाराज तो नहीं होगा, खुश होगा ना, तो उसके दिल में खुशी दाखिल करूँगा, मुसलमान के दिलों में खुशी दाखिल करूँगा। रिश्तेदारों को भेजने की भी नियत हो सकती है कि सिले रहमी करूँगा, रिश्तेदार को देने में, तो इस सिले रहमी की नियत और देने का अलग सवाब। तो इस तरह मौके की मुनासबत से पड़ोसियों का दिल खुश करूँगा, पड़ोसियों का के साथ उसने सलूक करूँगा, ये नियत जबकि पड़ोसियों को देना हो तो ये नियत की जा सकती है, करनी चाहिए। कि जितनी नियतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब ज़्यादा मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम सलमान है और मेरा एक ये सवाल है कि मेरे घर में जो है एक इंतकाल हुआ है और उसका जो चेहलुम पड़ रहा है वो पड़ रहा है मुहर्रमों में। तो आप ये मुझे बताना मुनासिब समझेंगे कि मुहर्रम में जो है वो मैं चेहलुम कर सकता हूँ? 40वां चेहलुम तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुहर्रम शरीफ में तो इसाले सवाब तो करते ही है ना, तो अजीज़ों का इसाले सवाब भी कर सकते हैं। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसका जनाजा भी उठा सकते हैं, दफन भी कर सकते हैं, तीजा भी कर सकते हैं, 10वां 7वां जो भी है, ये सब इसाले सवाब की सूरतें हैं, चेहलुम भी कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कुछ यूं लिखा था कि मुश्किल चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनों को पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। अमीर अहले सुन्नत, इस पोस्ट के बारे में आप क्या फरमाते हैं? बात तो समझ में आती है कि अच्छे वक्त के सब साथी होते हैं, बुरे वक्त में कोई कोई साथ देता है। हमारे मेमनी में कहावत है गुजराती के अंदाज में, काका मामा कहवाना टेम पड़े तो खावाना। न चाचा मामू कहने के होते हैं, टाइम आता तो ये खा देते हैं, साथ नहीं देते। ये कोई कहावत है। तो इस तरह की मुश्किल चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनों को पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। तो जो इसमें मदद करता है, ताउन करता है बुरे वक्त में, तो इंसान को याद भी रहता है और खुशी भी होती है कि यार ये मेरा हमदर्द है। बाकी अब तक तो सारे यानी कि बस बातें बनाते थे कि मतलब कभी भी आपको जरूरत हो आवाज दे देना, हाजिर हूं। ये कहाँ गए? आपका खादिम हूं, जब हुक्म फरमाए। तो इस तरह की बातें करने के बजाय करके दिखाना चाहिए। और वैसे कोई मुश्किल में घिरा हो मुसलमान, तो उसकी हम सभी को हमदर्दी और हो सके तो मदद करनी भी चाहिए। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। ये किसी के शेर है, यानी कि थोड़ी मतलब मुश्किल आई, परेशानी आई, हमने किसी दोस्त से अपना तस्करा किया कि यार मैं फंस गया हूं, बतौर कर्ज ही दे दो, तो बरसों के याराने दोस्तियां जो थी वो खत्म हो गई कि यार ये तो पैसे मांग रहा है भाई। तो मंजिल बड़ी कठिन है कौमों की जिंदगी में, ये मंजिल कठिन है कि पैसे नहीं देने, दोस्त का साथ नहीं देना। तो ये कि ऐसे मौके पर जब मुसीबत आती है तो अपने और पराये की पहचान हो जाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, यहाँ एक बात ज़हन में आती है कि अगर किसी के साथ कोई मुसीबत है, परेशानी है और दोस्त ने या रिश्तेदार ने पूछा नहीं या ताउन नहीं किया, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि फिर उसकी जो पीठ पीछे बुराइयां होती हैं उसके बारे में क्या कहेंगे कि मैं पहचान गया, ये तो ऐसा है, इसके पास तो यूं भी है, आज तक पूछा नहीं, फोन नहीं किया, यानी दूसरों पर इजहार करना, ये फिर अलग टॉपिक है। फिर एक ये भी सूरत है कि उसको पता ही नहीं चला तो क्या साथ देगा आपका, या उस वक्त वो खुद आपसे बड़ी मुसीबत में मुब्तला था। ये तो सूरतें बनती चली जाएंगी। लेकिन ये कि ये वाकई है कि एक तादाद होती है
کہ जो कर सकती है लेकिन ताउन नहीं करती, ये उनकी मतलब मजम्मत इसमें की गई। बाकी ये ज़रूरी है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो उसकी ग़ीबत कैसे हलाल होगी? ग़ीबत तो नहीं करेंगे, उसकी बुराइयां नहीं करेंगे, उसने ज़न का पहलू वही निकालना ही पड़ेगा कि हो सकता है ये मसरूफ़ हो, या हो सकता है इसको पता ना हो, या सही इसको सही मतलब है कि हमारी बात पता ना चली हो कि ये सीरियस मामला है वगैरह वगैरह। इसलिए वो हमें दिल बड़ा रखना चाहिए, और उस पर मुसीबत आए तो हम इसलिए उसकी मदद ना करें कि इसने हमारा साथ नहीं दिया था, ये भी दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि वो ये तो फिर बदला बदली हो गई कि इसने साथ दिया तो हमने साथ दिया, तो हमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया, कौन सा एहसान किया? बल्कि मजा तो ये है कि वो साथ न दे फिर भी हम उसका साथ दें, वो मदद ना करे, हम आगे बढ़ के मदद करें। हदीस से पाक में जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। 3 मतलब है ना कि बातें बयान की है जिसमें मतलब अच्छी मतलब बिशारत है कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ करो, जो तुमसे रिश्ता काटे तुम उससे रिश्ता जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम करे या तुम्हें ना दे या तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक ना करे, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे नवाज, तुम उसे दो, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, दो। है हदीस तैयार है, दे दो ना फिर। हाँ, वो तो बिशारत जो है ना वो भी है, तो हदीस से पाक सरकार के नाम से होती है ना, उसकी बरकत अलग होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हेलो बियो सवाल अचन जो गोतनी गोतना टाइम निकली ना। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। अमीर अहले सुन्नत, इस शेर में बयान किए गए वाक़ये की वज़ाहत फरमा दीजिए। अगर मिल गया वाकया तो इंशाल्लाह अर्ज किया जाएगा, अभी ज़हन में नहीं है। हुजूर, सोशल मीडिया पर अधूरी मालूमात, हाफ इंफॉर्मेशन पर राय देने का रिवाज आम हो गया है। जो उलमा कई कई बरस तक दीन और दीगर उलूम पढ़कर बैठे हैं वो राय देने में बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सोच समझ कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों को देखा है जिन्हें कुछ नहीं पता, चंद पोस्टें देखकर पढ़कर जब हर शख्स मुफ्ती, दानिश्वर और माहिर नफ्सियात बन जाए तो इल्म की कदर कहाँ जाती है? क्या सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में दीन सीखना फितने का दरवाजा नहीं हुजूर? क्या राय देना भी एक अमानत है? हुजूर इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। इल्म दीन के मामले में तो खासकर ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। वो या शरई मसला भी लोग बयान कर देते हैं अपनी अटकल से, अपनी सोच से के, और गलत सलत भी बयान कर देते हैं। वो आयत कुरानी है ना, तुमने शरीयत का मसला गलत बयान करने पर आयत है, ज़हन से निकल रहा है मेरे, याद आ जाते तो अर्ज करते अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। वो बात जो तुम्हें मालूम नहीं, हम तक़ूलूना अलल्लाह, वो बात अल्लाह की तरफ क्यों मंसूब करते हो जो तुम्हें मालूम नहीं है? तो इसलिए मतलब है कि शरीयत का हुक्म जिसको कहते हैं ना, शरीयत का मसला है,
शरीयत का हुक्म है, तो इसका मतलब अल्लाह और रसूल का हुक्म है। तो इसलिए मतलब ये सब सोच समझ कर बोलना होता है। इसी तरह दीनी मामलात में खासकर बहुत एहतियात करनी होती है। अब दुनियावी मामलात में भी इसका मतलब ये नहीं कि वो चौके छक्के लगाते रहे, यहाँ भी जानबूझकर झूठ बोलेगा, गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, यहाँ भी गुनाहगार तो होगा ना कि झूठ बोल रही है। जब तक इन्हें मालूम ही नहीं है, खाली वैसे ही दिया जा रहा मालूमात, तो इसलिए भी एहतियात की तो हर सूरत में ज़रूरत है। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म दीन है, ये इल्म ये भाई नील का के इल्म दीन है, ये होना ये चाहिए, ये इल्म दीन है, लिहाजा गौर करो अपना दीन किससे हासिल करते हो। यूं है कि इन हादल इल्म दीन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, बेशक ये इल्म दीन है, ये इल्म दीन है, ये इल्म दीन है, लिहाजा गौर करो अपना दीन किससे हासिल करते हो। मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत में फरमाते हैं, इल्म शरीयत इल्म दीन जब बनेगा, इल्म शरीयत इल्म दीन जब बनेगा जब सिखाने वाला उस्ताद आलिम दीन होगा। बेदीन आलिम से हासिल किया हुआ इल्म बेदीनी ही देगा। आज लोग बेदीनों से तफसीर और हदीस पढ़कर बेदीन हो रहे हैं। फरमान के साथ फैजान जरूरी है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा रुवई बिदा बोलने लगेंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, रुवई बिदा कौन है? फरमाया, बेवकूफ शख्स जो हर मामले में राय देता फिरे। तो ये अपने आईने में देख लें, ये सोशल मीडिया पर जिस सवाल में जो कहा गया, इस तरह के लोग जो हैं कि इनको हदीस पाक में बेवकूफ कहा गया कि जो हर मामले में राय देता फिरे, न आता हो ना आता हो, न ना आता हो, गलत सलत राय भी देता रहे। हवाला मुस्नद इमाम अहमद 7912, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4036। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे मालूम है कि लोग कब बर्बाद होंगे जब कम इल्म लोग दीन समझाने बैठ जाएंगे। तो अब भले प्रोफेसर है या दुनियावी तालीम से मतलब डिग्रियां से उठाई नहीं जाती, इतनी जमा करनी है, लेकिन इल्म दीन अगर उसके पास नहीं है तो वो बोले प्रोफेसर साहब हैं, तो ये इससे आप बोलोगे दीन लो, तो खुद नहीं पता होता कि दीन क्या है। तो इसलिए मतलब ऐसों से दीन नहीं लेना है। और ये मतलब खुद फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि मुझे मालूम है कि लोग कब बर्बाद होंगे जब कम इल्म लोग दीन समझाने बैठ जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया पर इन चीज़ों की भी भरमार मिलेगी, आपको मिल रही होगी। तो ऐसों से नहीं दीन सीखना, सिर्फ एथेंटिक आलिम दीन हो, उनसे इल्म दीन हासिल करना। आलिम दीन सिर्फ वो होता है जो अहले हक होते हैं। सुन्नी जो है वो आलिम दीन होता है। बाकी जो बद मजहब, ला दीन, बद अकीदा, इस तरह के लोग जो होते हैं इनको आलिम दीन नहीं कहा जाता। अवाम अपना उनको मालूमात नहीं होती है, सबको आलिम दीन कहते हैं। शैतान को क्या कहोगे? शैतान बहुत बड़ा आलिम था, बस आप मतलब किसी से पूछ लेना, बहुत बड़ा अल्लामा था, बहुत बड़ा आलिम था, वो आलिम दीन था क्या? आलिम होना और चीज़ है, आलिम दीन होना और चीज़ है। जहाँ दोनों का तज़किरा होगा तो फिर आलिम दीन और चीज़ है, आलिम और चीज़ है। लेकिन मुतलकन आलिम दीन को भी आलिम बोलते हैं, हर्ज भी नहीं है, अल्लाह की सिफत है आलिम। लेकिन ये हकीकत है कि शैतान बहुत बड़ा आलिम था और ये फरिश्तों में
واز کہتا تھا. اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ یہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کو تعلیم دینے والا، فرشتوں میں مطلب واز وہ کرتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا اور ہزاروں سال اس نے عبادت کی. 80,000 یا اس سے بھی زیادہ سال بتائے جاتے ہیں کہ اس نے عبادت کی اللہ کی، لیکن گمراہ ہو گیا. تو اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے. اتنی عبادتیں، اتنا علم رکھنے کے باوجود شیطان کے بارے میں قرآن نے فتویٰ جاری کیا، کیا نا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو یہ خفیہ تدبیر اللہ کی کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم اگر تھوڑا سا کام کریں یا کبھی تہجد پڑھ لیں یا کوئی نیک کام کر لیں یا کسی بے نمازی کو نمازی بنا لیں تو ہم سمجھیں گے ہم خان آفتابس، اب میں سورج ہوں. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کہ میرا علم الہی میں کیا حال ہوگا. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم دنیا سے جائیں. اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی دقیق باتیں، گہری باتیں جو کوتا فہم یعنی کہ جن میں عقل کم ہو ایسوں کو سمجھانا شروع کر دینا درست نہیں. علم کی دقیق باتیں ہر کوتا فہم کو سمجھانا شروع کر دینا درست نہیں، ورنہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. ہر راز بیان کرنے کا اور ہر راز بیان کرنے کا اور ہر خبر پھیلانے، ہر راز بیان کرنے کا اور ہر خبر پھیلا دینے کی نہیں ہوتی. ہر راز بیان نہیں کیا جاتا اور ہر خبر عام نہیں کی جاتی. تو اس کی سب کے مطلب آداب ہوتے ہیں، موقع محل ہوتے ہیں. تو اسی طرح گہری باتیں جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جو اتنا نہیں سمجھ پاتے، ان میں ایسی باتیں نہ کی جائیں ورنہ ان کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. اب دنیاوی مثال لے لو کہ اب KG نرسری کے طالب علم کو آپ میٹرک کا سبق سنانا شروع کر دو تو اس کے پلے خاک پڑے گا. کیا پڑے اس کے پلے؟ الٹا ہو تو گھبرائے گا کہ یار میں نہیں پڑھتا تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیسے پڑھوں گا. تو اس کو KG نرسری ہی کی باتیں کی جائیں گی، سمجھے. آگے بڑھے گا ABCD یا الف با تا سا، اسی سے اس کا کام چلے گا نا. ایک دم سے مطلب اس کو عربی عبارتیں یا انگلش سینٹنس بیان کرنے شروع کریں گے تو کہاں سے وہ پڑھے گا. تو اسی طرح جو کم علم ہیں، اتنا نہیں بیچاروں کو معلومات نہ صحبت ہیں، تو ان کے سامنے بات بھی وہ کی جائے جو ان کی عقل کے مطابق ہو، تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کو دین سے محبت ہو، وحشت نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ بھاگے دور. محبت پیار. ایک دم ایک بے نمازی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، آپ اس کو ایک دم مطلب وہ ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ، اور جہنم کے طرح طرح کے عذاب ہیں، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دو تو وہ تو بے ہوش ہو جائے گا. اس کو ہمت کے آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. اللہ پاک بہت رحمت والا ہے، رحیم و کریم ہے. نماز نہیں چھوڑنی اپنے، عذاب اس کا سخت ہے لیکن وہ معاف کرنے والا ہے. ابھی سانس ہمارا جاری ہے، سچی توبہ کر لیں، جتنی نمازیں قضا ہیں اس کو بھی پڑھ لیں. اس طرح موقع کی مناسبت سے ہم اس کو یوں سمجھائیں گے، نہ کہ ایک دم سے اس پہ مسلط ہو جائیں گے. اب تو برباد ہو گیا، اب تجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑا سکتا، اب جہنم کا گہرائی میں تجھے ڈالا جائے گا. جمعہ بھی نہیں پڑھتا تو. بعض اس طرح کے ہوتے ہیں ادھورے دماغ کے، وہ اس طرح بعض کو سمجھاتے ہوں گے جو مطلب اگلا پھر بولے کہ اب جائیں گے ہی جہنم میں تو تھوڑا اور عیش کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے، یہ فائنل کرنا بھی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ اب ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت کس کے لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے تو شفاعت ہے نا انشاءاللہ. نیکوں کے لیے بھی شفاعت ہے کہ درجے بلند ہو گئے. ایک بات ہے مطلب کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اللہ پاک رحیم و کریم ہے، تو موقع کی مناسبت. اسی طرح بوڑھا شخص، اس کو بھی عذاب کی باتیں سنا کر ڈرانا یہ بھی نہیں مناسب. اس کو بھی رحمت کی باتیں بتائی جائیں تاکہ اس کو وحشت نہ ہو، اللہ پاک کی محبت اس کے اندر بڑھے. تو اس طرح جوان ہے تو
उसको मौके की मुनासबत से डराना बहुत ज़रूरी है, ये भी है। तो जैसा मौका, जैसा बंदा, यानी कि नेकी की दावत देना, तबलीग करना, इसमें जो शराइत है ना, उसमें एक शर्त ये भी है कि ये अगले की नफ्सियात पहचान सकता हो। तो सामने वाले की नफ्सियात पहचान कर उससे नेकी की दावत दे, जो हम लोगों को नहीं आती। हमारी मजबूरियां होती है, ये जैसे अब मदनी चैनल पर हर तरह का आदमी होता है। अब क्या करें हम, किसको डराएं और किसको रहमत का दर्स दें, तो अब मिला जुला ही अंदाज चल रहा होता है। ये मजबूरी है, लेकिन सिंगल को समझाते हुए एहतियात ज्यादा करनी होती है। इसमें भी ऐसी बात नहीं करनी होती जिससे मतलब सर से गुजर जाए और मतलब लोग आगे पीछे हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना। ऐसी दकीक बातें, या क्योंकि आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती, इतनी गहराई में जाना वो नहीं इनकी समझ में आता। तो मौके की मुनासबत से वो हिकमत अमली से इस पर मदनी चैनल के मुबल्लिगीन को भी चलना हो चाहिए, कोशिश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। की इल्मी ज़िया मज़नी मुज़ाकरा। आपको उसके घर में डाल दो इसमें। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, बाग़ जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐज़े किस्मत। थोड़ा वो एक दो सवाल चला लें जब तक सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि मेरी चच्ची का इंतकाल हो गया है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी कर दें। और सवाल ये है कि 40 दिन तक फौत शुदा के नाम का खाना किसी गरीब को भेजना होता है, इसकी क्या शरई हैसियत है? अल्लाह पाक आपकी चच्ची की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। 40 दिन तक भेजना ये ज़रूरी नहीं है, भेजना अच्छा है खाना गरीबों को, ईसाल सवाब की नीयत से। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में ये था राइज कि 7 दिन तक वो खाना खिलाते थे मैयत के ईसाल सवाब के लिए। ये रिवायत का हवाला इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, लेकिन है 7 दिन का है, किताबों में लिखा हुआ है 7 दिन का। 7 दिन तक ये खाना भेजते थे घरों पे या खिलाते थे। तो अगर 40 कर दिया तो इसको वाजिब नहीं समझते ना, साहबा वाजिब नहीं समझते थे कि ये कंपलसरी नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शान अली असगर हजरत इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुमाम, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तीसरे शहजादे का नाम भी अली है। पहले अली तो उसके पहचान के लिए अकबर शामिल हुआ, अली अकबर जो बड़े थे 18 साल के। फिर अली औसत जो इनके बाद थे, तो उनके बाद में ज़ाहिर पहचानें रखी गई होंगी कि पहले तो उस वक्त तो पहला जो अली जिनका नाम रखा गया, तो बाद में अली औसत और अली असगर आएंगे, ये तो इसलिए वो अली। अब वो जब अली औसत पैदा हुए होंगे, ये मैं एक मतलब लॉजिकली बात कर रहा हूँ हिकमत की, कि तो उसका फिर पहचान दोनों में कैसे हो। तो अब भाई ये अली अकबर, तो ये अली अकबर, ये अली औसत। तो जब अली असगर पैदा हुए तब बने ना ये अली औसत, तो अली औसत। अच्छा, फिर अली असगर वो तीसरे पैदा, उनका नाम भी अली रखा। तो अब ये 3 अली, अब इनमें क्या फर्क रखें? तो अली अकबर, अली औसत यानी दरमियाने अली, और अली असगर माने छोटे। तो इस तरह ये तीनों का नाम अली रखा। तो अली असगर ये छोटे थे, और बताया जाता है कि इनकी उम्र शरीफ 6 महीने की थी, सिर्फ 6 माह के थे। और करबला में ये भी उस करबला के काफिले में शरीक थे कि माँ के साथ, माँ भी साथ थी। तो बच्चे
को संभालने के लिए। बहरहाल तो वो भी, बच्चा भी साथ, शहजादा भी साथ। तो इस तरह ये गए और इनके साथ ये हुआ कि मुख्तलिफ मतलब बयान किया जाता है इसका कि क्योंकि प्यास से इनका हल्क सूख गया था, जबान सूख गई थी, तो इमाम अली मकाम ने उनसे ये कि इनको पता नहीं होगा कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी, ये पानी तो तुमने बंद किया, हमको पानी नहीं देना, हमारे हाथ में भी मत देना, इस बच्चे के हल्क में चंद कतरे टपका दो ताकि इसकी तो कुछ प्यास बुझे, ये पानी पीकर तलवार पकड़ कर तुम पर टूट नहीं पड़ेगा, 6 महीने का। लेकिन जालिमों को रहम नहीं आया और किसी ने वो तीर कमान पर रखकर चला दिया और हजरत अली असगर का हल्क में पेवस्त होकर वो बाजू में दाखिल हो गया इमाम अली मकाम के। तो इस तरह मतलब अली असगर जो थे उन्होंने झुरझुरी ली और जामे शहादत नोश कर गए। दे अली असगर का सदका सरबरा, पै करे जूदो सखा फरियाद है, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किबरिया अस्हाबो अहले बैत हैं, आशिकाने मुस्तफा अस्हाबो अहले बैत हैं, सालिहीनो अत्किया अस्हाबो अहले बैत हैं, आबिदीनो पारसा अस्हाबो अहले बैत हैं, दीन पर दिल से फिदा अस्हाबो अहले बैत हैं, सब यकीनन बावफा अस्हाबो अहले बैत हैं, मोमिनों के रहनुमा अस्हाबो अहले बैत हैं, आसियों का आसरा अस्हाबो अहले बैत हैं, फजले मौला से सदा अस्हाबो अहले बैत, आसरा अत्तार का अस्हाबो अहले बैत हैं, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में गुजारिश है कि मसाजिद में जो मेंबर बनाए जाते हैं उसका सुन्नत तरीका क्या है? मेंबर 4 सीढ़ियां ना, 4 सीढ़ियां मेंबर होती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सीढ़ी पर तशरीफ फरमा होते थे ऊपर की, तो हजरत सिद्दीक अकबर उससे नीचे अदबन, फिर फारूक आजम उससे नीचे, फिर गालिबन उस्मान गनी ने तरमीम की, इस तरह नीचे उतरते उतरते फिर वो समय जो चौथी होती है वो बैठने के लिए होती है, बैठने की। हाँ, सरकार की निश्चित गाह पर बैठने के लिए मतलब कौन हिम्मत करे? आप बताओ ना, आपको वाकया याद? जी, वो यही है कि 4 इसमें होते हैं स्टेप सुन्नत के मुताबिक। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बेचने के लिए होता है, और जो ऊपर से यानी पहला जीना बनेगा उस पर खड़े होना होता है। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु दूसरी सीढ़ी पर खड़े होते थे और सैयदना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु तीसरी सीढ़ी पर, फिर हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि पहली सीढ़ी पर खड़े होते ऊपर वाले, उस पर खड़े होना शुरू किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठते थे वहीं पर आप बैठा करते थे, और फिर यही सुन्नत राइज है। ये मिंबर शरीफ की लंबाई जो थी, तूल 2 गज, चौड़ाई 1 गज, मदर नबूवत जिल्द 2 सफ़ा 326, और सीढ़ियां 3 थी। हर सीढ़ी की बुलंदी 1 बालिश्त और लंबाई 1 हाथ थी। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 2 सफ़ा 193 मुरखसन। और इसके 3 जीने यानी सीढ़ियां उस तख्त के अलावा थे जिस पर बैठा जाता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरजा बाला यानी ऊपर के हिस्से पर खुतबा, ऊपर की सीढ़ी पर जीने पर खुतबा इरशाद फरमाया करते। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने दूसरे पर पढ़ा,
हजरत सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु ने तीसरे पर खुतबा पढ़ा, फतह रज़विया शरीफ जिल्द 8 सफ़ा 343, कुछ फर्क करके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल अर्ज़ है कि लोगों में ये मशहूर है कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? जज़ाकल्लाहु खैरा। खाना के बाद मीठा खाना ये बस मशहूर है और काफी मशहूर है। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ उसके ताल्लुक से कि अव्वल आखिर नमक या नमकीन हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एहतिकाफ में तशरीफ फरमा थे रमज़ानों में, तो आपकी खिदमत में जो थे मामूर, तो वो सहरी में फिरनी और चटनी हाजिर करते थे हुक्म पर आला हज़रत के। फिरनी और चटनी आती थी तो उनको ताज्जुब होता था फिरनी और चटनी का मेल क्या है दोनों का। तो फिर एक दिन पूछ लिया तो इरशाद फरमाया कि फिरनी मीठी होती है और चटनी में नमक होता है, नमकीन होती है। तो अव्वल आखिर नमक खाना ये सुन्नत है, गलम सुन्नत दिखा उसमें वाक़ई में नमकीन। हाँ, तो वो खाना सुन्नत है, नमक या नमकीन। तो उसमें मैं शुरू में चटनी इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर फिरनी खा लेता हूँ, फिर आखिर में चटनी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अव्वल आखिर नमक या नमकीन हो और बीच में मीठा हो। लोगों ने आखिर में मीठा, फल भी हमारे यहाँ आखिर में लाए जाते हैं। या तो फल ज्यादा महंगे होते हैं इसलिए कोई रवाज डाल दिया किसी ने कि खाना खा के जब पेट भर जाएगा तो हमारे फल बचेंगे, थोड़ा यूं अच्छा हो जाएगा, दिखाओगे वो बहुत सारे फल ले आए, सारे फल उठा के ले आओ, खाना है नहीं इन्होंने। ये है क्या? वरना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, कुरान शरीफ की आयत से उसको इस्तेदलाल किया इन्होंने कि कुरान करीम की आयत में पहले फलों का तस्करा है। तो आयत याद हो तो वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून वलहमि तयरिम मिम्मा यश्तहून, कि पहले तो उनके पसंदीदा फल होंगे, फिर उसके बाद परिंदों का गोश्त होगा जो वो चाहेंगे, जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये जन्नत का है कि जन्नत में पहले जो फल, उसके बाद जिस परिंदे का गोश्त खाना चाहेंगे वो इनको दिया जाएगा। तो फलों का तस्करा पहले, तो पहले फल खाएं ताकि ये थोड़ी जगह घेरें, फिर हमारा सॉलिड खाना है वो खाएं हम, तो इससे मुफीद होगा कि कम खाया जाएगा। वरना डट के बोटे सब डाल दिया, फल की जगह तो रहेगी नहीं। अब आप जाने, आपका पेट जाने। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल ये मौसूल हुआ है, कह रहे हमारे यहाँ अगर कोई फल दरख्त के नीचे से उठा लेता है तो कोई मना नहीं करता, और अगर मालिक दरख्त का जो मालिक है वो भी अगर देख रहा हो तो भी मना नहीं करते, तो क्या ऐसी सूरत में ऐसे फल खाने का क्या हुक्म है? जैसा उर्फ हो, जैसे कि दरख्त जो बंगले में हमारे यहाँ कोठियों में बेंगलोर एरिया में होते हैं, तो दरख्त के बाहर जैसे कि शाखें हैं उनमें जो फल होते हैं तो वो गिरते हैं। अब वो फल इतने कीमती, आम नहीं गिरता है, आम तो आम को भी देखा नहीं है, आम मजबूत होता है, नारियल नहीं गिरते। ये अभी अल्लाह का करम है, जिस दिन नारियल गिरे उस दिन फिर बराबर में वो क्लिनिक भी होगी ना, फर्स्ट एड, सर्वर गिरेंगे तो जो होगा। तो इसलिए वो अल्लाह की शान है। तरबूज, ये बेल होते हैं, इसकी बेल, ये तरबूज जिस पर गिरे तो बेड़ा ही पार हो जाए, तो अल्लाह की शान है। अंगूर की भी बेल ही होती है, लेकिन ये क्या तरबूज की भी अल्लाह पाक ने बेल बनाई है, उसका करम है। वरना ये तरबूज लटक रहे तो लोगों से गिरे गुजरे भी नहीं, डरे हैं कि ये आया। तो तरबूज आपने तो देखे भी आमतौर पे कम होंगे, मैंने बहुत बड़े बड़े तरबूज देखे, तो बड़े बड़े तरबूज बाहर मुल्कों में होते हैं। तो ये है कि अल्लाह की बस ये करम नवाजी है। तो बारह लेके फल हो सके तो पहले खाए जाए और बाद में दीगर खाना, यही बात चली थी। और कुछ था? हाँ, गिरे हुए फल, हाँ गिरे हुए फल खाने का।
तो वो जैसे कि खजूरें वगैरह जमीन पर होती हैं, वो कोई उठाता भी नहीं है, बिल्कुल हिसाब किताब इनका पूरा हो जाता है। तो इसका जुजिया तो है बुखारी शरीफ में। हाँ, तो वो आप बयान कर दें। यही है कि जहाँ उर्फ होगा और जिसे मालूम होगा कि यहाँ गिरी हुई चीज़ें ये खा ली जाती हैं, मालिक मना नहीं करता, तो वहाँ इजाज़त होगी, और जहाँ इसका उर्फ नहीं है वहाँ इसकी इजाज़त नहीं होगी। जहाँ रूटीन हो के मालिक बोलते नहीं है, लोग उठा उठा के खा रहे होते हैं, तो वहाँ खा सकते हैं। जहाँ रूटीन नहीं है तो फिर नहीं खा सकते, और दरख्त से तोड़ कर नहीं खा सकता। ये भी गिरे हुए के लिए तोड़ने की नहीं इजाजत। आज जहां मालिक ने कह दिया कि तोड़ के भी खा लो, तो जिन जिन को इजाजत का पता है कि मालिक ने इजाजत दी हुई है, तो वो तोड़ के ले सकता है। जिसको पता नहीं है तो वो तोड़ कर नहीं ले सकता, भले मालिक ने इजाजत दी हुई है लेकिन उसको तो पता नहीं है। तो इसने चोरी का इरादा किया, इसको इजाजत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शेख अबुल हसन अली बिन सिंजारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर दुनिया के सरदारों में से एक हैं, और आप रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह पाक के तहाइफ में से मखलूक के लिए तोहफ़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मदनी मुज़ाकरे में हमें इल्म और हिकमत के ढेरों मदनी फूल मिलते हैं, वहीं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें अपना मुरीद बनाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। अमीर अहले सुन्नत तौबा भी करवाते हैं, तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल या सोशल मीडिया के ज़रिए देख सुन रही हैं, वो भी बेअत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएं तो आप जनाना अल्फाज दोहराएं। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर चलाया जाए तो इस पर आप अपने बच्चों का नाम, एड्रेस, उम्र वगैरह भेज दें, तो आपके बच्चों को अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। जो भी मुरीद होना चाहता है या तालिब होना चाहता है तो इस नंबर पर अपना नाम, उम्र, एड्रेस वगैरह भेज दे। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद है वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकता है। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद और तालिब होना चाहते हैं, उन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका, और आप जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का, अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा, और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ की आज दूसरी शब जुमा है। इलाहुल आलमीन शब जुमा की बरकतों से सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा,
محرم شریف میں اے اللہ پاک اہل بیت اطہار کی ہم خاص کر یاد مناتے ہیں، انہی کا صدقہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے۔ یا اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ان سب پر خاص کرم فرما، سب کی بے حساب بخشش ہو جائے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں خوشحال ہوں، مشکلات میں گھرے ہیں، یا اللہ پاک ان کی مشکلیں حل ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، مقروضوں کے قرضے اتریں۔ الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے عطا ہوں۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ الہ العالمین سب کو حج نصیب کر دے، سب کو میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی یہ دعا کی جو ویڈیو ہے یہ ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں، امیر علیہ سنت کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، واٹس اپ گروپس ہیں، اس میں وائرل کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں کتنوں کے لیے دعائیں ہیں کہ کس طرح کی دعائیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو جب یہ ویڈیو ملتی ہے تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ وائرل کریں، زیادہ زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ زیادہ مریدین، طالبین، متعلقین، محبین اور دیگر عاشقان رسول تک یہ دعا پہنچے۔ تو الحمدللہ یہ دعائیں جو کو بھی ملیں گی وہ سنے گا تو اس کو خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، اور راحت بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی، اور ہمیں بھی رب نے چاہا تو ثواب ملے گا۔ تو اس کو ویسے بھی اور ویڈیوز بھی آتی ہیں، تو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہیں، بعضوں کا دیکھتے ہیں ہم، ان کو اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو ہوتی ہے، اچھا میسج ہوتا ہے، لیکن عام کریں۔ یہ نیکی کی دعوت ہے، بہت زبردست نیکی کی دعوت ہے، اور اس سے الحمدللہ عاشقان رسول مزید دعوت اسلامی کے قریب آتے ہیں اور ان میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وائرل کیا کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر وائرل کریں۔ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، نور فاطمہ یا شہید کربلا، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، سب سادیات بھی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر راجہ نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو، جو بڑے شامل ہیں ان کو بھی بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ زمانم عدنان دے او زامیر اهل سنتنا دا سوال کوما چې نن سبا خلق شپې نه وخت او د کیږي او سهار نه وخت پاسي، نو دینه مونږ ځان څنګه خلاص کو او د دې څه حل دی او داسې کول څنګه دی؟ عدنان بھائی نے امیر علیہ سنت سے پشتو زبان میں سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ رات کو ویسے اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنائی ہے،
नौमकुम सुबाता क्या ना वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह पाक ने रात तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाई है। तो इसमें आराम करेगा ना बंदा, तो रात को जो पुरसुकून माहौल होता ना वो दिन को नहीं होता। तो नींद रात को अच्छी आएगी, जब नींद अच्छी आएगी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो इबादत अच्छी तरह बंदा कर सकता है। जो भी सोए भी तो सोना जो है ना ये मुबाह है। अगर फर्जों के अलावा सारा दिन रात सोता रहे तो कोई इसमें मतलब इसकी वजह से गुनाह ना हो रहा हो, इस तरह वो सोता रहे तब भी वो गुनाह नहीं है उसको, भले सोए तो ये मुबाह है। लेकिन क़यामत के दिन हिसाब है, सोएंगे ना तो इसलिए वो नियत कोई अच्छी कर लेंगे, तो जब अच्छी नियत कर लेंगे तो ये मुबाह काम इबादत बन जाएगा और इबादत पर हिसाब नहीं होता है। तो इसलिए वो नियत ये कर ली जाए कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए सोता हूँ। तो जब ये हम नियत कर लेंगे ना तो हमारा सोना इबादत हो जाएगा कि हम इबादत पर ताकत हासिल करने के लिए सो रहे हैं, क्योंकि ये नियत बनती है कि सोने से ताकत आती है, इबादत ताकत आएगी तो हम नियत की कि ताकत आएगी तो इबादत करेंगे अल्लाह की। तो यूं मतलब तरकीब अच्छी बन जाएगी। साथ में ये याद करें कि कब्र में लेटने को याद करे, कब्र में भी सोना होगा, तो अभी मैं सो रहा हूं तो इस तरह इसका भी सवाब मिलेगा। तो रात को बहरहाल ये सोना वैसे अच्छा है। अब अगर कोई इबादत करता है, जैसे बुजुर्गों से रात भर इबादतें करना साबित है, सारी सारी जागना, तो उनका वो जागना भी अच्छा होता है। फजूल मतलब हम लोग जो जागते हैं बिला वजह, कोई मतलब बस आदत, जैसे इन्होंने आदत पड़ गई तो अब दिन को फिर सोते हैं, दिन को सोते होंगे तो आराम पूरा मिलता नहीं है, तो फिर बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये आता होगा इनको, घर के माहौल खराब होते होंगे, काम धंधा भी करना होता है। तो इस तरह बेहतर यही है कि कोशिश करे कि अगर फजूल जागता है तो फिर दिन को जागे, फजूल नहीं मतलब दिन के काम काज, दिन की जो एक्टिविटीज है उनको। अब जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो ये हम अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं इस वक्त कि दीन सीख रहे हैं, तो ये जागना अच्छा है, जबकि किसी की हक तलफी ना होती हो, कोई गुनाह की सूरत बनाकर ना आया हो, तो ये उसका अपना मैटर है। और अपने जो रात को नहीं सोते और दिन को सोते हैं उनके लिए मतलब कुछ ऐसा याद पड़ता, मैंने पढ़ा था कि मतलब उनमें दिमागी अमराज जो थे ना, वो मेंटल केस, पागलपन और इस तरह के केस भी इनके बन सकते हैं, क्योंकि उसको सुकून की नींद नहीं आती, दिन को माहौल नहीं होता सोने वाला, तबीयत में वो निशात बनना मुश्किल है। तो रात पर सुकून, वजअलना नौमकुम सुबाता, और रात तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाई, तुम्हारी नींद आराम के लिए बनाई। बाकी कुरान पाक में एक से जायद मकाम पर यूं है कि अल्लाह पाक ने जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही, ताकि तुम इसके अंदर सुकून हासिल करो। इसी रात को फरमाया कि लिबास बनाया, यानी इसमें आराम करो, तो इस नींद को तुम्हारे लिए आरामदेह बना दिया उसने। अच्छा, वो जो आयत है इसमें नींद का तस्करा है, रात का तस्करा, लेकिन इससे पहले रात का तस्करा है कि रात को लिबास बनाया है, वजअलनल लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता, और उसके बाद ये कंटिन्यू मुराद ये रात है, वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा मआशा, ये सारी बातें इसमें जिक्र की। और दिन रोजगार, जी, लितब्तगू मिन फद्लिही, दिन बनाए उसकी रहमत में से ये है ताकि तुम उसमें अल्लाह का फजल यानी रिज्क को तलाश करो। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। कमर टाइम देखें क्या हुआ।
موبائل دیں اور سو جائیں۔ دادا ابو، یہ تو پتہ چل گیا کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، لیکن یوم عاشورہ کے روز ہوا کیا تھا؟ میرے بیٹے، اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم شریف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والے اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم شریف آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا۔ اس دن ہمیں کیا خاص کام کرنے چاہیے یہ ہم کل سنیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ جلدی سے سو جائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور سونے سے پہلے کی دعا بھی پڑھیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالعافیت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے زمانے میں گھر کے بڑے بالخصوص دادا ابو دادی اماں بچوں کو سونے سے پہلے دعائیں یاد کرواتے اور ان سے باتیں کرتے، کبھی حقیقت پر مبنی سٹوریز اور کبھی تخلیقی کہانیاں سناتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی تربیت کا ایک اہم لمحہ ہوتا ہے، لیکن آج کل اس کے بالکل اپوزٹ، بچہ کب کہاں کیا دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، والدین کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوتی۔ بعض بچے تو اسکرین ٹائم کے بغیر سوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو بچوں کی بیڈ ٹائم روٹین کیا رکھنی چاہیے جس سے ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی اور آپ کے بچوں کی بیڈ ٹائم روٹین کیا رہی، ہماری تربیت کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ اگر شروع سے ہی بچوں پر کنٹرول ہو نا، شروع سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے۔ ابھی جو سے بچے دکھائے گئے یہ بڑے، یہ تو خیر خاکہ ہے، وہ موبائل فون دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا بیٹھے بیٹھے، تو ایک لیٹے لیٹے ادھ نیند میں دیکھے جا رہا تھا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس صورت میں موبائل فون دیکھنا یا اس پر مناظر دیکھنا، تو اس کی شعائیں جو ہے نا آنکھوں پہ زیادہ اٹیک کریں گی، لیٹے لیٹے آنکھوں کو زور لگتا ہے، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، ان کی آنکھوں کے لیے، ذہن کے لیے بھی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ شروع سے چونکہ بچوں کو اب تو کھانا بھی کھلانا ہے، یہ موبائل فون دکھاتے ہیں اس کو کھانا کھلانا ہے، دوا پلانی ہے تو موبائل فون اس کو دو تو یہ دوا پیے گا، سبق یاد کرنا ہے تو موبائل فون کا آسرا دو اس کو کہ تو یہ کر لے یا تو تجھے موبائل فون ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح یہ کہ اب اس کی پہلے جب نہیں تھا تو نو پرابلم، پتہ بھی نہیں تھا، اب یہ بچے کے اس میں مطلب یہ کہ موبائل فون آ گیا ہاتھ میں، ہے تو مطلب تباہی۔ اب اس کا تو واقعی حل بہت مشکل ہے، بچوں کو جلدی سلانے کے لیے یا کوئی اور صورت نکالی جائے، موبائل ان کو نہ دیا جائے، اگر آپ کے بس میں ہے تو واقعی اس کو موبائل نہ، پہلے بھی تو مائیں کھانا کھلاتی ہی تھی نا، اب کام کاج کرنا ہے تو مائیں جان چھوڑنے کے لیے تنگ کرتا ہے تو موبائل فون پکڑا دیا تو اب بیٹھ گیا۔ اب ماں جو کام کرنا چاہتی ہے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جو بھی کرنا ہے تو یہ سکون سے سمجھتی ہے کہ میں کر رہی ہوں، لیکن اپنے اولاد کی وجہ سے جو بے سکونی کا ہے وہ اسٹاک کر رہی ہے نا، اس کو ماں کو اس کا احساس نہیں کہ بعد میں بتائے گا،
मोबाइल फोन का करिश्मा। तो यूं मतलब ये हो रहा है घर घर में बदकिस्मती से, और इसको कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। वरना पहले भी माएँ काम करती थी, बच्चा तंग करता था, पहले भी खाना नहीं खाता था, दवा नहीं पीता था, तो कुछ ना कुछ तरीके करके खिलाते पिलाते थे ना। तो अगर वही तरीके फिर अगर राइज किए जाएं किसी सूरत तो अच्छा है। थोड़ी मुश्किल तो है, और थोड़ी नहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये इसमें अपनी और बच्चे की दुनिया और आखिरत की भलाई तो है इसमें, इससे जान छूट जाए। अच्छा, दूसरे में कुछ सवाल नहीं किया मेरा ख्याल है। इसने मोबाइल वाले ने सवाल किया ना कि मेरे बच्चे, तब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उस वक्त तो मोबाइल फोन ये चीज का नाम भी नहीं सुना था। पुरानी बात पूछ रहे, नहीं पूछो ना यार, पहले भी मैंने मना किया था, मुझे नहीं पूछो। बच्चे जब समझदार होते हैं ना तो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हम लोग मेमन, बदकिस्मती मेमन घरानों में रात को ज्यादा देर तक जागने की रूटीन पाई जाती है काफी घरानों में। तो ये मतलब पहले भी मैंने कहा मेरे बारे में सवाल ना किया जाए, जनरल सवाल किया जाए। अब मुझे फिर शर्मिंदगी होती है ना, अब मैंने जवाब तो दे ही दिया ना आपको ना करके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा इंशाअल्लाहुल करीम। अभी इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फा आराम होगा। करीबन 2:30 बजे आपको जगाया जाएगा और 2:45 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी, दुआए तहज्जुद भी होगी। और इंशाअल्लाहुल करीम फिर खुशनसीब इस्लाम भाई साहरी की सआदत हासिल करेंगे और इंशाअल्लाहुल करीम जानशीन अमीर अहले सुन्नत मुलाकात भी फरमाएंगे। और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी, आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे और अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत नियाज बॉक्स भी अता फरमाते हैं। तो आज किस किस को नियाज बॉक्स मिलेंगे, अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है। मैं मोहम्मद आशिक रज़ा, मेरा ताल्लुक़ नेपाल से है। हुजूर मेरी आपसे मुअद्दिबाना अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात ये रोज रोज मुझे तय करना बड़ा मुश्किल होता है। 12 दीनी काम जो दावत इस्लामी के मखसूस दीनी काम है, इनमें से जो 9 काम करते करते कम से कम जिसको 3 महीने 92 दिन हो चुके हों, एक तो वो QR कोड के जरिए तरकीब बनाए, और ये शर्त मौजूद है इसमें सबके लिए कि इस मुहर्रम शरीफ में उसको नियाज बॉक्स ना मिला हो। और इन 10 दिनों में आशूरे के यानी कि अब से लेकर इन 10 दिनों में जिसने 10 दिन नहीं हुए, आज 8वीं शब है, जितनी अजानें सुनी उन सब अजानों में और वो इकामत सुनी जमाअत की, उनमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठे चूमे हो। यूनिक अंगूठे चूमना लोगों ने छोड़ दिया। हमारे दौर में बहुत चूमे जाते थे, यानी कि जहन बना हुआ था। मैं खुद भी ये मसरूफियत भी है कि यार मैं अंगूठी नहीं चूमूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, हैं अंगूठी नहीं चूमे इसने। इतना रवाज यानी कि अंगूठे चूमने का अब तो तकरीबन मैंने जोर लगा कर भी देखा कि आपको समझाऊं ये मुस्तहब है, इसमें आंखों की बीनाई की भी हिफाजत है और सरकार की ताज़ीम की वजह से ये है कि हम ताज़ीम करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से ये साबित है अंगूठे चूमना अजान में। लेकिन वो नहीं, मतलब और बहुत कुछ करते हैं लोग, हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो ये नहीं करते। वाई इसमें तो अगर आप वर्जिश करते ये भी तो वर्जिश तो है ना, थोड़ा हाथ तो ऊंचे नीचे हुए ना, वर्जिश के लिए नहीं करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए करना है।
ये कार्य सवाब है और आंखों की हिफाजत इंशाअल्लाह इससे होगी। और पढ़ने का भी इसमें पहली बार जब चूमेंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ये पढ़ेंगे। ये फिक्र की किताबों में लिखा, मतलब गालिबन दुर्र मुख्तार में, दुर्र मुख्तार फिक्र हनफी की बहुत मशहूर किताब है। भले वो मतलब चूमने को मानते हो ना मानते हो, दारुल इफ्ता में सब रखते हैं इसको, जो अपने आप को हनफी कहते हैं तो वो रखते हैं। उसमें ये है कि पहली बार जब अंगूठे चूमे, अंगूठे चूमने का भी लिखा उसमें, और पहली बार जब चूमे तो इसमें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह आंखों पे, और दूसरी बार चूमे तो कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपसे मेरी आंखों की ठंडक है। कितना मतलब मदीना मदीना ये तो चूमेंगे नहीं तो ये पढ़ेंगे भी नहीं, ये पढ़ने के सवाब से भी गए, चूमेंगे तो इस बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे भी ये कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, कि अल्लाह मेरी सुनने की और देखने की ताकत, ये तमत्तु, मुझे मेरी सुनने और देखने की ताकत से मुझे फायदा अता फरमा, नफा अता फरमा। तो कितनी प्यारी दुआ है हर अजान में, हर इकामत में, या जब जब नसीब हो। तो अब मुअज्जिन साहिबान भी, अब चूंकि हम लोग अंगूठे वगैरह चूमते तो है नहीं, पढ़ते तो है नहीं, ये भी स्पीड से जा रहे होते हैं, शायद इस वजह से जा रहे हैं या वैसे ही जा रहे हैं। वरना मुस्तहब मुअज्जिन के लिए भी ये कि इतने इतने फासले रखे अजान के कलेमात में कि जवाब देने वाला जवाब दे सके। ये तो मुअज्जिनों को भी समझाने की जरूरत है, जवाब देने वाला हूं तो जवाब तो देता ही कौन है, वो सारे निजाम दुनिया के चल रहे होते हैं। आप देखो जो मतलब जो 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 कर रहा है, जो बातें कर रहा है वो बातें कर रहा होता अजान के दौरान, जो कुछ भागदौड़ कर रहा है, बहस कर रहा है, झगड़े कर रहा है, सब लगे हुए हैं। पहले का दौर था कि जब अजान होती थी तो लोहार ने अगर घन मारने के लिए हथौड़ा उठाया तो वह हथौड़ा मारता नहीं था, रख देता था। मोची ने सुआ चमड़े में दाखिल किया, अभी इसको निकालता नहीं, अजान हुई खलास, उसको चमड़े समेत रख दिया, सब सलाह, चलो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए। पहले ये माहौल, ये किताबों में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ, इमाम गजाली ने लिखी ये बातें, पहले ये होता था। और अब तो पता ही नहीं चलता, सारा निजाम जो है वो अजान के वक्त, समझो उस वक्त निजाम रुक जाता था दुनियावी कामों का, अब निजाम पर कोई नोटिस ही नहीं लेता अजान का। आप तो लें नोटिस। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह की हालात में लिखा है कि जब अजान होती थी तो घर का नक्शा बदल जाता, खामोशी सन्नाटे छा जाते, और घर के अफराद जो है, कोई वुजू कर रहा है, कोई मस्जिद की तरफ रुख कर रहा है, कोई ये नहीं। तो अजान के दौरान बात तो नहीं करनी, गुफ्तगू हम करते हैं, इसमें तो बाहर एशियत में लिखा हुआ है कि बुरा खात्मा होने का खौफ है, बुरी मौत का खौफ है अजान के दौरान बातें करने से। और नमाज की तैयारी करना ये कर सकते हैं, ये भी अजान का एक जवाब है, जवाब बिल कदम, इजाबत बिल कदम, समझे। तो ये वुजू कर रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज की तैयारी के लिए जो कुछ काम करें अजान के दौरान वो सही है। और अजान का जवाब भी जबान से भी दे सकते हैं इस दौरान, नमाज के लिए जा रहे हैं तो, वरना फिर रुक जाए। ईसाई बहनें भी जवाब दें घर में, तो वो तो बच्चों को डांट रही तो वो डांटे जा रही होंगी, झाड़ती तो झाड़े जा रही होंगी, बच्चों को फुसला रही तो फुसलाए जा रही होंगी, अजान हो रही है, वो तो रोज होती है, नई बात थोड़ी है। तो बहरहाल ये के रोज सवाब के अंबार और खजाने लुट रहे होते हैं, नई हो या पुरानी हो हमें लूट लेने। अल्लाह तौफीक दे, बस अल्लाह मुझे भी ये शहादत दे, तौफीक दे अमल की। हाँ, बहुत सारी अजानें हो रही हैं, उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये क्या करें। तो पहली जो अजान हुई ना उसका जवाब दे दे, ये लिखा है बाहरी शरीफ में, पहली अजान का जवाब दे दे। अब दूसरी अजानों का जवाब ना भी दे तो भी चल जाएगा, लेकिन दे ले तो अच्छा है। अच्छा, अब अजान हो चुकी, जवाब नहीं दिया था तो ज्यादा देर नहीं हुई, तो अजान होने के बाद भी अजान का जवाब दे सकते हैं। अजान का जवाब के माना ये कि जो जो मुअज्जिन ने कहा
ہم وہ کہیں. اگر اتنا کہیں اسی طرح مؤذن نے کہا تب بھی صحیح ہے. اور بہتر یہ کہ مزید اس میں جو حدیثوں میں آیا کہ جس سے کہ حی علی الصلاح، تو حی علی الصلاح بھی ہم کہیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی کہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی دعا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ بھی کہیں. تو یہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. تو یہ سب کہیں گے. تو اب یہ سب کئی باتیں یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ بہت سو کو لگتا ہو یہ نئی باتیں کر رہا ہے. یہ نئی باتیں نہیں کر رہا، میں بتاتا رہتا ہوں. جب بارہا میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ وہ اذان کا جواب دیں، مفت کا ثواب ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا 2 منٹ بھی نہیں لگتے یار. اور آپ یار اتنا کروڑوں نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں اس پہ کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں. جواب دیں اگر ہم تو انشاءاللہ نیت کریں اپنا. نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں، آپ ذہن بنائیں اپنا کہ مجھے اذان کا جواب دینا ہے. اذان کے ہوتے ہوئے ہاں کھانا کھا رہے نا، کھانا کھا رہے ہیں اور اذان ہوئی تو کھانا جاری رکھ سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ یہ میری اپنی مطلب یہ وہ ہے کہ جیسے کہ اذان ہو رہی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے چلو جواب تو دے رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر یہ توجہ اس طرف جائے کہ ہمارے یہاں جب تدفین ہوتی ہے، قبر میں میت کو دفناتے ہیں، اس وقت اذان ہوتی ہے. تو اس اذان کی بھی کہ وہ اذان جیسے میری موت واقع ہو چکی اور اذان ہو رہی ہے، اس وقت جواب دینے کی قدرت نہیں ہوگی. اب جواب دینے کی قدرت حاصل ہے. یوں اپنی موت کو بھی بندہ یاد کر سکتا ہے. تو بہرحال تو اس کی کوشش کریں. تو میں نے وہ بہت آپ کا وقت لے لیا سمجھاتے موقع مل گیا مجھے. تو یہ کہ جنہوں نے محرم کی چاند رات سے اب تک جتنی اذانیں سنی ان میں انگوٹھے چومے تھے تو وہ بھی نیاز باکس کے لیے درخواست کر سکتا ہے. لیکن بات لوگ ہے کہ ویسے غلط بیانی سے بھی ترکیب بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، یہ گناہ گار ہوں گے. مرہ مطلب یہ کہ مجھے تو بانٹنا، مجھے بھی مطلب دینے والے دیتے ہیں، وہ بانٹنا ہی ہوتا ہے، اس کو مجھے مالک بنا دیتے ہیں. تو بہرحال تو مجھے بانٹنا ہی ہوتا ہے. تو میں خاص مطلب نیکی کا میں مطلب اسلامی بھائیوں کی محبت عقیدت سے جائز فائدہ اٹھاتا ہوں. اور نیکی ہی کے تو کام بتاتا ہوں، جتنے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو تو اس کو ہم دیں گے. انعام ہے ایک سمجھو. اور اس میں کوئی ذاتی مفاد میرا کیا، اور اتنی تعداد بھی نہیں ہوتی کہ میں سب کو بانٹوں. یہ تو میرے بس کا روگ بھی نہیں ہے نا. لاکھوں تو نیاز باکس نہیں ہوتے ہمارے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ آج اس میں انشاءاللہ ترکیب ہوگی. تو امیر علیہ سنت نے جو نیک اعمال بیان فرمائے، تو نیاز باکس حاصل کرنے کے لیے ابھی مدنی مذاکرے کے بعد باہر جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے QR کوڈ کے پینافلیکس آویزہ ہیں، تو آپ اس پر موبائل کے ذریعے اسکین کر کے جن پر عمل ہے اس کو کلک کر کے آپ سبمٹ کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے پاس میسیج آئے گا. آپ اسکرین سے بھی اس وقت جو ہے وہ اسکین کر سکتے ہیں. تو جو میسیج آئے تو وہ میسیج دکھا کر آپ ٹوکن حاصل کر سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم خصوصی مدنی مذاکرے میں وقت مناسب پر وہ ٹوکن دکھا کر آپ جو ہے وہ نیاز باکس حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا میرے ہاتھ میں یہ خوبصورت کتاب تو دیکھیے. خالی اس کا ٹائٹل پیج یہ ایسا ہے کہ آدمی جا کر لے لے، اور پھر اس کے اندر سبحان اللہ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے. پھر اندر میں ماشاءاللہ تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے، نام ہی ویسے لینے کے لیے ہی کافی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے، آپ نے بارہا مدنی مذاکرے میں اور مختلف مواقع پر امیر سنت سے 1980 میں سفر حج 1980 میں سفر حج کا ذکر سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہم. تو اس طرح امیر سنت نے جو بیان کیا اور دیگر مواد کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت کتاب تیار کی گئی ہے، اور 81 پیجز کی یہ کتاب ہے، اور عمدہ کاغذ اور عمدہ کلر.
پرنٹنگ، خوبصورت ٹائٹل پیج، پیچھے مدینہ منورہ کی حاضری مبارک ہو، امیل سنت کی تحریر، اور یہ تحریر بھی 2018 کی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کتاب کو حاصل کرنے کی نیت کر لیجیے، حاصل بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ اس سے مدینے کی محبت، مکے کی محبت، اور پھر سفر کی اور برکتیں، اور سفر کے تعلق سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں سمجھنے سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ذوق بھی بڑھے گا، شوق بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی جو پرائز ہے 195 پرائز ہے، 81 پیجز کی یہ کتاب ہے، خوبصورت پیجز ہیں، کلر پیج ہے۔ اللہ لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ یہ لے کر تقسیم کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 195 190 روپے۔ 190 روپے۔ کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو انگلش نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ پہلے بھی مجھے شکایت ملی تھی کہ آپ انگلش ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے یار، انگلش فگر بتاتے ہیں آپ۔ مبلغ تو اس نے مجھے باہر شہر کے تھے، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کوئی عورت پریگننٹ ہو اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں آتا ہے بار بار کہ وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا تو طلاق نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں اور اس کی عدت کا بھی جو ہے وہ بھی بتا دیں۔ پریگننٹ ہو مطلب حاملہ عورت، جب بچہ پیٹ میں ہو تب بھی طلاق ہو جائے گی، اور جب بچہ چاہے 1 منٹ میں باہر آ گیا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور اگر بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو یہ 6 مہینے تک اس کی عدت رہے گی، کیونکہ یہ حاملہ کی عدت جو ہے نا یہ بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
माशाल्लाह आपने जिस तरह कल ब्लड के लिए तरगीब दिलाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों के बड़े भले जज्बात और मुख्तलिफ नीयतें भी आई हैं, और कई एक ने तो 10-10 नाम भी लिख लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी ब्लड कैंप जो है वो लगा दिया गया है। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मदी मुज़ाकरे से पहले से ही शुरू हो चुका था, अभी वक्त इसके बाद सलाम के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में है और वो ब्लड देना चाहते हैं और बिल्कुल इस मौके पर देना चाहिए, तो आप फैज़ान मदीना से बाहर निकलेंगे तो बाहर ये कैंप जो है वो लगाया गया है। क्या बात है। तो अभी जिन्होंने दे दिया होगा, भाजों ने तो यहाँ बैठे होंगे, तो जिन्होंने नहीं दिया तो वो अभी जाते जाते निकलते हाँ दे देना। भले आपको रुकना है, माशाअल्लाह मरहबा, बाहर निकल जाए देकर फिर अंदर आ जाए। अब मगर है तो मस्जिद के बाहर ना, वो गली में होगा ना। माशाअल्लाह जी, अल्लाह बरकत दे आपको, और अल्लाह करे कि आपका खून मतलब किसी दुखियारे मरीज को काम आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक करंट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जाने हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, कौन से सहाबी रसूल ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूठे चूमकर आँखों से लगाए? सवाल नंबर 2, मिंबर नबवी की कितनी सीढ़ियाँ थीं? सवाल नंबर 3, शोहदाए करबला में सबसे कम उम्र किन की थी? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीढ़ी बोलते हैं, जीना बोलते हैं ना, पता नहीं, एक जिसको टप्पा बोलते हैं, सीढ़ी भी बोलते हैं, नहीं पता नहीं, सीढ़ी तो बड़ी होती है। तुम्हारा लिए कि 3 जीने मेरा ख्याल बोले तो शायद इनके आगे इंग्लिश में स्टेप लिख दिया जाए। स्टेप तो कदम नहीं स्टेप्स, अच्छा, 1 स्टेप से हाँ, तो जीने के आगे इंग्लिश में ब्रैकेट में स्टेप्स लिख दिया हाँ, जाए तो ज्यादा इजी हो लफ्ज जाए, मशहूर है, ज्यादा इजी हो जाएगा। जी जी। सवाल नंबर 2, मिंबर नबवी के कितने स्टेप यानी कितने जीने यानी स्टेप थे? माशाअल्लाह, मदीना मदीना मीठा मदीना। जज़ाकल्लाह। कुरान का उसलूब और अंदाज बहुत मुनफरिद है। हर चंद आयात के बाद मौजू या वाक़यात तब्दील हो जाता है। ऐसे में एक आम शख्स के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस आयत में क्या बात बयान की जा रही है, या इस आयत का पिछली आयत से क्या रब्त और ताल्लुक है। अवामुन्नास की इसी जरूरत को पेश नजर रखते हुए और कुरान पाक को समझने का ज़ौक़ और शौक रखने वालों के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है कंजुल इरफान, एक मुनफरिद तर्जुमा कुरान, जिसमें हर नए उन्वान और मौजू को नए कलर से हाईलाइट किया गया है ताकि आयत को समझना आसान हो। तर्जुमा कंजुल इरफान उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, सिंधी और पश्तो में भी दस्तयाब है। अभी मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कीजिए और कुरान पाक के नूर से अपने अज़हान को रोशन कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो आँखों के ताल्लुक से एक रिवायत सुनाऊंगा अभी, तो वो जहाँ बयान किया था मैंने आँखों का, वहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह उल करीम। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कहे मरहबम बिहबीबी व कुर्रती ऐनी मोहम्मद इब्नी अब्दिल्लाह, फिर दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे, वो कभी अंधा ना होगा, ना उसकी आंखें दुखेंगी। हवाला मकासिद हसना सफ़ा 391, हदीस नंबर 1021। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
محرم شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 54,178 54,178. اسلامی بہنوں کی تعداد 32,478 32,478. ٹوٹل تعداد 86,656 86,656. یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 49,555 49,555. اسلامی بہنوں کی تعداد 28,242 28,242. ٹوٹل تعداد 77,797 77,797. الحمدللہ ابھی جو روزوں کی نیتیں بیان کی گئی، اسی طرح یاسین شریف کی نیتیں بیان کی گئی، تو جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محرم شریف میں جو ہمیں تحریک دی ہے روزے رکھنے کی، 10 روزے رکھنے ہیں، 5 روزے رکھنے ہیں، یا کم سے کم 2 روزے رکھنے ہیں، تو یہ اس کی نیتیں ہیں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی، اور 72 یاسین شریف پڑھ دی ہیں، تو یہ ان کی نیتیں تھی. تو آپ مزید بھی نیتیں دیں. شعبہ اصلاح اعمال جو ہمارا ہے ان تک نیتیں اپنی پہنچائیں، تو جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم یہ نیتیں بتائی جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. سارا اجر ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، تمام مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام غزالی، صدر شریعہ، بدر الطریقہ، حضرت مولانا امجد علی صاحب، صد اللہ فاضل، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حضور مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو محرم شریف کی 11ویں رات تک مسلسل مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت رکھتے ہیں. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے میرے مولا ہمیں نیکیوں کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ پاک نمازوں کا شوق دے، با جماعت نمازیں پڑھنے کی سعادت دے. الہ العالمین سجدوں کی لذتیں عطا فرما، نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، ایسا کرم کر دے. الہ العالمین نیکیوں اور نیکوں سے محبت دے. الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ پاک ہماری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے. الہ العالمین دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرما. کربلا والوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے. الہ العالمین حضرت امام حسین، آپ کے رفقا، خصوصاً آپ کی آل، آپ کے خاندان، اور بالخصوص حضرت علی اصغر کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے پریشان حالوں کو خوشحال کر، آفات و بلیات سے نجات عطا فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد دے، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما. مولا کریم مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے نصیب ہوں. یا اللہ پاک
घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के केवारे बने, मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते तोए बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। करम मौला रहम मौला, करम मौला रहम मौला, सुनहरी जालियों के सामने काश ऐसा हो, निकल जाए रसूले पाक के जलवों में दम मौला, करम मौला रहम मौला, करम मौला रहम मौला, आता कर आफियत तो नजर आ कब्रो हश्र में या रब, आता कर आफियत तो नजर आ कब्रो हश्र में या रब, वसीला फातिमा ज़हरा का कर लुत्फ़ो करम मौला, करम मौला रहम मौला, करम मौला रहम मौला, इलाही पुल सिरातिक पल के अंदर पार कर जाऊं, इलाही पुल सिरातिक पल के अंदर पार कर जाऊं, तू कर ऐसी इनायत अज़ पाए शाहे हरम मौला, पाए शाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे, पाए शाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे, चले अत्तार फिर रोता हुआ सुए हरम मौला, करम मौला रहम मौला, करम मौला रहम मौला। बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बड़ी प्यारी दावत देनी है मदनी चल के नाजरीन, आइए आपको कुछ दिखाते हैं। चल
نعت ایسا عمل جو دلوں میں عشق رسول کی شمع جلاتا ہے اور روح اس کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنے والے پیارے ثنا خان مصطفیٰ، جن کی کیا ہی بات ہے، انہی ثنا خان مصطفیٰ کے لیے 8 جولائی 2025 بروز منگل رات قریباً 9:45 بجے فیضان مدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، جس میں نعت خواہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے سوالات بھی کر سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعت گوئی جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یعنی سمجھو 2 دھاری تلوار پر چلنا ہے، اوپر جاتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور نیچے تو پھر وہ توہین کر بیٹھتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز باجماعت 9:15 بجے ہے۔ ماشاءاللہ ہماری مجلس کے اسلام بھائی بھی دعوت پہنچا رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں نعت خوان جو ہے وہ ہمارے کراچی شہر کے بھی اور باہر سے بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا زا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا زا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بادشاہ
میرا حسین میرا حسین انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی